Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini faslun itu satu fasal. Fitaksimi pada pembahagian al-isti'arati isti'arah bidzati dengan zat. Fal isti'aratu maka bermula isti'arah imma tasrihiyatun ada kala itu tasrihiyah. Nisbatan lit tasrihi karena nisbah bagi tasrih. Wa yuqalu laha dan dikatakan baginya tasrihiyah musarrahatun akan musarrahah aidan pula. Wa imam makniyatun dan ada kala itu makniyah wa yuqalu laha dan dikatakan baginya makniyah akan bil kinayah aidan pula. Wa imma takhiliyatun dan ada kala itu takhiliyah. Fal istiaratu maka bermula istiarah at-tasrihiyatu yang tasrihiyah. Hiya bermula dianya istiarah yang tasrihiyah allati surriha fiha itu allati yang ditasrihkan fiha dalamnya allati padanya allati bidzikril musyabbah bihi ya, bila kita melihat matanya dengan menyebut musyabbah bih. Tutlakul istiaratu diitlakkan akan istiarah alal isti'amali di atas isti'amal kama tutlaku sebagaimana barang diitlakkan akan dianya istiarah diitlakkan akan dianya istiarah alal lafzil musta'mali di atas lafaz musta'mal. Wabi iradatil awwali dan dengan memaksudkan yang pertama tadharu dzarfiyatu dhahirlah dzarfiyah. Wa illa dan jika tidak bi iradatil lafdi laqala sungguh nisya sungguh berkata ianya musannif hiya lafdul musyabbahu bihi al musarrahu bihi bermula dianya istiarah itu lafaz musyabbah bih yang ditasrihkan padanya dengannya lafaz musyabbah bih. Bidzikril musyabbah bih dengan menyebut musyabbah bih ay bil lafdi ad-dalli alaihi artinya dengan lafaz yang menunjuki ianya lafaz di atasnya musyabbah bih faqat saja. Ai artinya min ghairi daripada ketiadaan ayyudhkara bahwa disebutkan syai'un akan sesuatu min arkani tashbihi dari rukun-rukun tashbih siwahu selainnya musyabbah bih. Bermula demikian nahwu itu seumpama ra'aitu asadan ra'aitu aku lihat, saya melihat asad dan akan asad fil hammami dalam kamar mandi. Fa innahu maka sungguhnya hal nasya'an surriha fihi ditasrihkan padanya contoh ra'aitu asadan fil hammam bidzikril musyabbahi bihi faqat dengan menyebut musyabbah bih saja. Wa huwa dan bermula dianya musyabbah bih itu lafaz asad, lafdul asadi. Wa takriruha dan bermula uraiannya istiarah ayyuqala itu bahwa dikatakan orang syubihar rajulu syuja'u bil asadi bi jami'il jara'ati diserupakan akan rajul syuja' dengan asad bi jami'i dengan jami' titik temu atau wajhu syabah al jara'ati berani fi kullin pada tiap-tiap. Wastu'ira lafdu ad-dallu 'alal musyabbahi bihi dan dipinjamkan akan lafaz ad-dallu yang menunjuki alal musyabbahi bihi di atas musyabbah bih wa huwa dan bermula dianya lafaz lafdhu asadin itu lafaz asad dipinjamkan lirrajuli syuja'i bagi rajul syuja' isti'aratan tasrihiyatan akan sebagai isti'arah tasrihiyah. Fatashbihu bainal ma'ani maka bermula tashbih itu sabit di antara makna-makna. Wal isti'aratu lil lafdi dan bermula isti'arah itu sabit bagi lafad. Li'annahu karena bahwa sungguhnya lafad bimanzilatil libasi itu sabit dengan manzilah pakaian. Alladzi ustu'ira yang dipinjamkan akan dianya pakaian min ahadin daripada seseorang. Faul bisa maka dipakaikan akan dianya pakaian ghairahu akan selainnya. Wa qauluna dan bermula perkataan kita fil hammami fil hammam qarinatun mani'atun itu qarinah yang menegah ianya qarinah min iradatil asadil hakiki daripada memaksudkan asad yang hakikat. Wal istiaratul makniyatu ayil makhfiyatu dan bermula istiarah yang makniyah artinya makhfiyah yang disembunyikan. Hiya allati tuya dianya istiarah makniyah itu allati tuya ay lam yuzkar artinya tidak disebutkan
fihi padanya allati dzikrul musyabbahi bihi akan sebut musyabbah bidzikri dengan menyebut syai'in sesuatu min lawazimihi daripada lawazimnya. Ai lawazimil musyabbahi bihi artinya lawazim musyabbah bih. Wal ba'u sababiyatun dan bermula ba itu sababiyah au bi makna ma'a atau itu dengan makna ma'a. Falam yudhkaru fihi maka tidak disebutkan fiha padanya isti'arah makniyah min arkani tashbih dari rukun-rukun tashbih. Siwal musyabbah selain musyabbah. Wal isti'aratu takhiliyatu dan bermula isti'arah takhiliyah hiya dianya isti'arah takhiliyah itsbatu dzalikal lazimi itu mengisbatkan demikian lazim musyabbah bih lil musyabbahi bagi musyabbah. Ad-dalli yang menunjuki dzalika oleh demikian al-lazimi lazim ala isti'arati di atas peminjaman lafdzil musyabbahi bihi lafaz musyabbah bih lil musyabbahi bagi musyabbah. Fahiyah maka bermula dianya ayat takhiliyatu artinya takhiliyah. Mulazimatun itu melazimi lil makniyati bagi makniyah. La tanfaku tidak terlepas ianya takhiliyah anha daripadanya makniyah. Walidak dan karena ini masalah memberi contoh ianya musannif lahuma bagi keduanya makniyah dan takhiliyah bimithalin wahidin dengan contoh yang satu. Bikaulihi dengan perkataannya musannif bermula demikian nahwu itu seumpama adfarul maniyati nashibat bikasri syini ay alaqats bifulanin. Adfaru bermula kuku almaniyati kematian nashibat. Nashibat dibaca bikasri syini dengan kasrah syin ay alaqat artinya alaqat. Bifulanin dengan si fulan. Wa takrirul isti'arati dan bermula uraian isti'arah fihima pada keduanya makniyah dan takhiliyah. Min hadzal mitsali daripada ini contoh ayuqala itu bahwa dikatakan orang syubihatil maniyatul madhkuratu bisab'i diserupakan akan maniyah kematian yang telah disebutkan dengan sabu hewan buas. Fil ightiyali pada membinasakan ay artinya bijami'i ightiyalin nufus dengan jami titik temu wajhu syabahnya ightiyalin nufus membinasakan jiwa. Fi kullin pada tiap-tiap min ghairi tafarruqatin daripada tiada membedakan baina nifa'in di antara orang-orang bermanfaat wal dirarin dan orang-orang mudarat. Wastu'ira ismus sabu'i laha dan dipinjamkan akan nama sabu' laha baginya. Ai lil maniyati artinya bagi maniyah. Ai kuddira isti'aratuhu artinya ditakdirkan akan peminjamannya sabu laha baginya maniyah. Tsumma tuya dzikruhu ai dzikrul musyabbahi bihi binaan ala anna dzikra bi ma'nal madhkuri. Kemudian tidak disebutkan akan sebutnya artinya sebut musyabbah bih. Binaan karena berdasarkan di atas bahwa sungguh dzikra itu sabit dengan makna madhkur. Awi dzikra au dzikrol ismi atau dzikrol ismi artinya ismi sabu. Binaan karena berdasarkan ala anahu di atas bahwa sungguh dzikra atau dzikru baqin itu kekal ala masdariyatihi di atas masdarnya dzikru. Wa qauluhu dan bermula perkataannya musannif isti'aratan bil kinayatan akan sebagai isti'arah bil kinayah. Ai multabisatan artinya yang berhubungan bil khafa'i dengan khafa tersembunyi. Idil kinayah karena bermula kinayah al khafa'u itu khafa. Jadi perkataan musannif tadi isti'aratan bil kinayatan bil kinayati ma'mulun liqaulihi itu ma'mul. Nah, di situ khabar qauluhu itu ma'mul liqaulihi bagi perkataannya musannif ustu'ira. Wa qauluhu dan bermula perkataannya musannif dulla wa dulla. Atafu ala tuya. Itu ataf ala tuya di atas tuya. Fi pada kuwati illati lahu kekuatan illat lahu baginya tuya.
Alaihi di atasnya ay ala dzikril musyabbahi artinya di atas sebut musyabbah bih. Bidzikri lazimihi dengan menyebut lazimnya musyabbah bih wa huwa dan bermula dianya lazim al-adfaru itu adfar. Alladzi huwa qarinatul makniyati yang bermula dianya alladzi itu qarinah makniyah. Qala al-muhaqqiqu at-Taftazaniyu berkatalah muhaqqiq at-Taftazani. Fal maksudu min qaulina maka bermula maksud daripada perkataan kita adfarul maniyah isti'aratus sabu'i itu meminjamkan lafaz sabu' lil maniyati bagi maniyah ka isti'arati seperti meminjamkan al-asadi lafaz asad lirrajuli syuja'i bagi rajul syuja'. Illa tetapi anna sesungguh kita lam nasrah tidak kita tasrihkan bidzikril musta'ar dengan menyebut musta'ar. A'ni aku kehendaki. Saya bermaksud as-sabu'a akan sabu'. Bal tetapi iktasarna kita batasi ala dzikri di atas sebut lazimihi lazimnya musta'ar. Wahwa dan bermula dianya lazim al-adfaru itu adfar. Linan takila supaya berpindah minhu daripadanya lazim ilal maksudi kepada maksud kama huwa sya'nul kinayati sebagaimana ma yang bermula dianya ma sya'nu itu keadaan al kinayati kinayah. Fal musta'aru maka bermula musta'ar huwa dianya musta'ar lafdzus sabu'i itu lafaz sabu' al ghairi al musarrahi bihi yang tidak ditasrihkan bihi dengannya lafaz sabu'. Wal musta'aru minhu dan bermula musta'ar min huwa dianya musta'ar min itu al hayawanul muftaris. Wal musta'aru lahu dan bermula musta'ar lah huwa dianya musta'ar lah al maniyatu itu maniyah. Wa isbatul adfari lil maniyati dan bermula isbat adfar lil maniyati bagi maniyah. Isti'aratun takhiliyatun itu isti'arah takhiliyah. Wa amma lafdzul adfari dan adapun bermula lafaz adfar fahuwa maka bermula dianya lafaz adfar itu maka bermula dianya lafaz adfar itu nisya maka bermula dianya lafaz adfar musta'malun itu digunakan fi haqiqatihi pada hakikatnya lafaz adfar. Wa amma kaunul isbati dan adapun bermula keadaan isbat isti'aratun itu isti'arah fali annahu maka karena bahwa sungguhnya qad ustuira sungguh dipinjamkan lil musyabbahi bagi musyabbah itsbatu akan mengisbatkan al-amri perkara alladzi yakhussu yang terkhusus ianya perkara ianya alladzi al-musyabbaha bihi akan musyabbah bih. Wa amma kaunuhu dan adapun bermula keadaannya isbat takhiliyatun itu takhiliyah fali annahu maka karena sungguhnya isbat yukhayilu itu mengkhayalkan ayyuqi'u artinya menjatuhkan ianya isbat fil khayali di dalam khayal ayyidhni artinya zihin anal musyabbah sesungguh musyabbah akan bahwa sungguh musyabbah min jinsil musyabbahi bihi itu daripada jenis musyabbah bih. Waqad alimta dan sungguh telah engkau ketahui annal majaza akan bahwa sungguh majaz innama hanya saja huwa dianya majaz fil itsbati itu sabit pada itsbat ai itsbati syai'in li syai'in laisa huwalah artinya mengisbatkan sesuatu bagi sesuatu yang lain laisa huwa yang tidak adalah dianya sesuatu lahu baginya sesuatu yang lain. Fatakhiliyatu maka bermula takhiliyah fil hakikati pada hakikat majazun akliyun itu majaz akli. Ka isbatil imbatilir rabi sama seperti mengisbatkan imbat bagi rabi. Wa annal lazima dan bahwa sungguh lazim al musyabbahi bihi musyabbah bih mustamalun fi hakikatihi itu digunakan pada hakikatnya lazim musyabbah bih. Wa hadza huwa madhhabul qaumi dan bermula ini dianya ini itu madhab kaum. Wa tafsilul madhahibi fil makniyati wa takhiliyati wa ma yata'allaqu biha madhkurun fi samarqandiyati allati ja'altu hadhihi risalati fil haqiqati muqaddimatan laha. Dan bermula tafsil madhahib uraian kerincian segala mazhab fil makniyati pada makniyah pembahasan istiarah makniyah wa takhiliyati dan takhiliyah
Wa ma yata'allaqu dan barang yang ta'alluq ianya barang biha dengannya tiap-tiap madhkurun itu disebutkan fi Samarkandiyah di dalam kitab Samarkandi. Allati ja'altu yang aku jadikan hadhihi akan ini risalah fil haqiqati pada hakikat muqaddimatan laha akan muqaddimah baginya Samarkandi.